Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. غنكملو في l'évaluation غادي نشوفو l'orthographe barre l'intrus dans chaque liste. عندنا هنا des listes, on va barrer l'intrus. Maçon, policier, cigogne, cafetan, balançoire. شنو كتلاحظوا؟ maçon, policier, cigogne, cafetan, balançoire. كنلاحظوا بأن certains mots la lettre C se prononce S. كنسمعوا le son S. Maçon, policier, cigogne, balançoire. هو l'intrus شنو كنسمعوا فيه cafetan. L'intrus هو le mot اللي فيه C se prononce K. Donc on va barrer l'intrus. Camion, ciment, colis, calmer, caïd. هنا le contraire. كنسمعوا ك mais هنا كنسمعوا si. Donc l'intrus هو Simon. Complète avec ou. هذه او ديال لو شوا اللي كتعني لنا او بيان وهذه او اللي كنستعملوها باش كنسولو على المكان على لو lieu. Par exemple, où se trouve la mosquée القرويين؟ أين توجد؟ هنا on cherche le lieu. Donc on va mettre où avec accent. Où se trouve la mosquée القرويين؟ Vous voulez se taper Bati ou se taper du Moyen Atlas؟ هنا عندنا جوج ديال الاختيارات كيخيرونا taper Bati ou taper du Moyen Atlas. Donc غنديرو ou bien. غنديرو ou qui indique le choix. Partout où tu vas au Maroc, tu trouveras des monuments historiques. يعني partout فين ما مشيتي في المغرب كتلقى يعني معالم تاريخية. هنا غنديرو ou ديال le lieu. Le guide demande aux touristes, vous parlez français ou anglais? هنا عندنا le français ou l'anglais, donc deux choix. غنديرو ou. قال لهم واش كتكلموا الفرنسي فرنسية أو الإنجليزية. Complète avec a, et, ou, et. هذه a c'est la troisième personne يعني le verbe avoir à la troisième personne du singulier. هذه a c'est une préposition. et هذه أداة ربط conjonction de coordination. هذه et c'est une forme du verbe être. يعني la troisième personne du oui, la troisième personne du singulier. À midi, nous irons à la piscine à pied. À midi, à midi, nous irons à la piscine. يعني كنمشيو إلى la préposition à pied. على رجل. Nous collectionnons les billets et les toupies. nous collectionnons يعني كنديرو une collection واحد التجميعة كنجمعوا les billets et les toupies. غنديرو et ديال و la conjonction de coordination. Maman a une machine. Maman عندها واحد la machine. Donc a le verbe avoir. A une machine à coudre. نديرو la préposition يعني ماكينة ديال الخياطة. Elle est couturière. Elle شكون هي؟ maman. Donc غنديرو être. إنها خياطة. عندها la machine à coudre. Elle est couturière. Le menuisier fabrique des meubles et des étagères. Et غنديرو و يعني النجار كيصنع des meubles يعني أثاث ورفوف. Écrit ces groupes nominaux au pluriel. Le garçon et la cigogne. غادي نديرو le شنو كترجع في pluriel les garçons. شنو غنزيدو لها la marque du pluriel غنزيدو لها s les garçons et la cigogne. غنديرو et عاوتاني le pluriel ديال لا هو les et les cigognes.
وغنديرو لها S du pluriel. Un chanteur et un danseur. غنديرو des chanteurs ونزيدو لها S ديال pluriel. علاش درنا دي هنايا وما درناش لي؟ حيت عندنا un. Le pluriel de un et une هو des chanteurs et des danseurs. حتى هنا درنا دي حيت عندنا un et des danseurs. S. Un pinceau et un pot. Un pinceau et un pot. شنو غنديرو؟ des pinceaux وشنو غنزيدو البانسو لا مارك دو بلوريال غنديرو لها X et des pots. pot غنديرو لها S. des pinceaux et des pots. غنشوفو l'exercice suivant. Écris ce texte en remplaçant Ayman par Ayman et sa sœur. هنا عندنا لو تكست واحد لو تكست غنعوضو أيمن يعني سوجي سانغولي باش غنعوضوه أيمن et sa sœur. غادي يولي عندنا ان سوجي بلوريال يعني واحد لو غروب نومينال سوجي او بلوريال في الجمع. علاش داروا لنا هكا؟ باش غادي نطبقوا الدرس اللي شفنا ديال لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. هنا لو سوجي سانغولي عندنا لو فيرب او سانغولي. من غنديروا أيمن et sa sœur aussi les verbes vont changer. D'accord, ça هما غيتبدلوا. Ils vont s'accorder avec le sujet. Alors on commence غنديروا أيمن غنعوضوه قلنا بأيمن et sa sœur يعني أيمن وأخته. أيمن et sa sœur. Le verbe هنا aimer هنا au singulier هنا غنديروه في le pluriel. غنديروا le terminaison ديال la troisième personne du pluriel. aime ENT la danse. aime la danse. point. هنا عندنا il demande à papa. il هو أيمن. دابا أيمن وأختو شنو غادي يولي؟ il avec S le sujet pluriel. il demande وحتى demande غنديرو لها ENT du pluriel. il demande à papa d'aller هادوك ما غاديش يتبدلوا d'aller au conservatoire. conservatoire باش يتعلم يزيدو يتعلموا الرقص. conservatoire. point. La phrase suivante. Il a de la chance. شكون هو؟ أيمن. هنا أيمن وأختو شنو غادي ترجع؟ ديما sujet pluriel. il avec S. A شنو غادي ترجع؟ ils ont لديهم. ils ont de la chance. ils ont de la chance. point. maman encourage beaucoup Ayman et sa sœur. هادي ما غاديش تبدل. maman encourage beaucoup أيمن غنزيدو et sa sœur حداها. ça fait point. maman encourage beaucoup Ayman et sa sœur. maintenant il travaille mieux. شكون هو؟ أيمن. غنديرو maintenant il au pluriel. maintenant il غادي ترجع لنا il avec S ياك. maintenant il travaille غادي تاخد ENT. mieux à l'école. point. il est très content. شنو غترجع؟ ils sont. ils sont. être au pluriel هي ils sont contents. ils sont contents غنزيدو لها S يعني هم فرحين وسعداء. d'accord. ils sont contents. complète avec des noms féminins en IE. شنو نديرو؟ سمير fait tourner ça avec un fil. شنو هو لو جو ولا لو جوي اللي كيدور بالفيل بالخيط؟
déjà شفناها هي la toupie. Fait tourner sa toupie. كتسالي ب IE. Maman, on a fini les exercices. Est-ce qu'on peut faire une de cartes? شنو غنديرو؟ شنو كنلعبو؟ les cartes كنقولو une partie. Une partie de cartes. Tilila, achète-moi ce médicament à la du coin. منين كناخدو les médicaments أدوية منين كنشريوها؟ Très bien. À la pharmacie. من الصيدلية. La devise du Maroc est Dieu, le roi. La devise يعني بحال الشعار ديال المغرب ولا الرمز ديال المغرب هو الله الوطن الملك. يعني الوطن هي la patrie. Dieu, la patrie, le roi. D'accord mes chers élèves, c'est la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.